नमस्कार दर्शक बंधु मु दिव्य आपण मानक स्वागत जनाऊँगी आज आउ एक नुआ भिडियो को। दर्शक बंधु आज हेउची मे 1 तारिख 2025। तेबे आज सारा देश में लागू होगा जाऊँगी एमती किसी नियम जो नियम कि मोदी सरकार आनी सीधा सड़क परिवर्तन। तेबे आसतु आज यही 5 गोटी गुरुत्वपूर्ण नियम विषय कथा जो गुड़ा कि आज लागू होगा जाऊँगी। तेबे यही नियम परिवर्तन हेले सीधा सड़क भाव में आपण मानकर पकेट उपर यार प्रभाव पकेब। तेबे संक्षेप जदि जानिबा जो 5टी गुरुत्वपूर्ण नियम परिवर्तन होगा जाऊँगी तेबे पॉइंट 1 रे आपण माने कहिपारिबे जे एटीएम ट्रांजैक्शन शुल्क रे वर्तमान सरकार वृद्धि करिसंती। तेबे प्रत्येक ट्रांजैक्शन रे एबे आपण माने 2 टंका लेखाए अधिक देबा पई आपण मानकु पड़िबो। तेबे द्वितीय पॉइंट रे रेल टिकट बुकिंग नियम रे हैला परिवर्तन। तेबे पूर्वरु जो रेल टिकट बुकिंग नियम रे जो नियम थिला वर्तमान ताकू सरकार किछि मात्रा रे चेंज करचंती। तेबे तार संपूर्ण डिटेल्स मध्ये आज वीडियो माध्यम आलोचना करबा। तेबे 3 नंबर पॉइंट रे अछि एलपीजी सिलिंडर मूल्य परिवर्तन। प्रत्येक मासर आरंभ रे एलपीजी सिलिंडर मूल्य बदली थाए। तेबे आसंतु एही मास ठारू अर्थात आज ठारू केते टंका लेखा एलपीजी सिलिंडर दर रहिबो आलोचना करिनेबा। तेबे 4 नंबर पॉइंट रे देखंतु ग्रामीण बैंक रे एकीकरण। तेबे देशर 15 गोटी बैंक को वर्तमान मर्ज करा जायछि। तेबे ओडिसा कोन कोन बैंक मर्ज करा जायछि आसंतु एही वीडियो माध्यम रे जानि नबा। तेबे 5 नंबर रे फिक्स डिपोजिट एवं सेविंग अकाउंट सुध हार रे परिवर्तन। तेबे आसंतु संपूर्ण खबरटी जानि नबा जे सारा देश में आज कौन सब नियम परिवर्तन होगा जाऊँगी। देखंतु मई 1 2025 रु बदलिब 5टी गुरुत्वपूर्ण नियम आपण पकेट उपर पड़ो सीधा प्रभाव। 1 मई 2025 रु भारत में एटीएम ट्रांजैक्शन रेल टिकेट बुकिंग एलपीजी सिलिंडर मूल्य ग्रामीण बैंक एकीकरण एवं फिक्स्ड डिपोजिट एवं सेविंग अकाउंट संपर्क नियम गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन लागू होब। यही परिवर्तन गुड़िक आपण दैनंदिन जीवन और आर्थिक योजना पर सीधा सड़क प्रभाव पकेब। आसंतु यही 5टी नियम से गुड़िकर प्रभाव विषय विस्तृत आलोचना करनेबा। तेबे देखंतु पॉइंट 1 रे आमे जदि आलोचना करबा एटीएम ट्रांजैक्शन शुल्क रे वृद्धि घटिबो। तेबे देखंतु प्रत्येक ट्रांजैक्शन पाई एणिके आपण मानकु 2 टंका लेखाए अधिक चार्जेस देबा पाई पड़िबो। पूर्व आपण माने 21 टंका लेखा देउथले वर्तमान ताहा 2 टंका बढ़ी आपण मानकु 23 टंका वर्तमान ट्रांजैक्शन फी आपण मानक ऊपर लागिबो। एवं जदि आपण माने बैलेंस चेक करिया पाई चाहउछंती पूर्व 7 टंका आपण मानकु लागुतला पूर्व 6 टंका लागुतला वर्तमान आपण मानक पाई टंके वृद्धि करी ताहाकु 7 टंका करि दिया जायछि। तेबे देखंतु रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एवं नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन जोंटा कि आपण माने एनपीसीआई कहउछंती अनुसार मे 1 2025 रु एटीएम रु नगद उठाण पाई मागणा ट्रांजैक्शन रो सीमा पर अधिक शुल्क देबाकू पड़िबो। वर्तमान मेट्रो सहर में निजर बैंक एटीएम रु 5टी एवं अन्य बैंक एटीएम रु 3टी मागणा ट्रांजैक्शन एवं अण मेट्रो अंचल में 5टी मागणा ट्रांजैक्शन मिलुची। एही सीमा पर प्रति ट्रांजैक्शन पाई 21 टंका शुल्क हेउथला बेले एहा 23 टंका को वृद्धि पाइब। तेबे देखंतु 2 टंका वृद्धि घटिला प्रत्येक ट्रांजैक्शन पाई। जदि आपण मानकर मागणा ट्रांजैक्शन सरी जाउची तापर आपण माने जेते थर भी ट्रांजैक्शन करिवे आपण मानकर 2 टंका लेखाए अधिक वर्तमान टंका लागिबो। बैलेंस जांच पाई मध्य 6 टंका बदल में 7 टंका शुल्क लगे। यही शुल्क वृद्धि कारण हेउची एटीएम रक्षणाबेक्षण और सुरक्षा खर्च रे वृद्धि। तेबे देखंतु रेल टिकेट बुकिंग नियम रे हला बड़ परिवर्तन। भारतीय रेलवाई 1 मे 2025 रु टिकेट बुकिंग नियम रे बड़ परिवर्तन आणुछि। मुख्य परिवर्तन गुड़िक है वेटिंग टिकट बंद। तेबे पूर्व जो वेटिंग टिकट व्यवस्था थिला टिकट कन्फर्मेशन पाई तेबे देखंतु वर्तमान वेटिंग टिकट हैला बंद। एसी और स्लीपर कोच रे वेटिंग टिकट वैध हेब नाही। जो माने कि एसी और स्लीपर कोच रे वेटिंग टिकट रे थिले वर्तमान ताहा वैध हेब नाही। केवल जनरल कोच रे वेटिंग टिकट थिबा यात्री माने यात्रा करि परिबे। तबे देखंतु एटा बहुत बड़ परिवर्तन आपण मानकर दैनंदिन जीवन में ट्रेन रो यातायात आपण माने करुथबे। तेबे प्रत्येक प्रायतः ट्रेन टिकट को आगतुरा काटी नियंती एवं जो मानकर कि वेटिंग रे थाए सेमानको पई हला बहुत बड़ घोषणा। तेबे ही टिकेट बुकिंग संबंध में जो परिवर्तन गुड़ाक आसी एगुड़ाक अपडेट रही पड़ो। केवल जनरल कोच रे वेटिंग टिकट थिबा यात्री माने ही यात्रा करें। एडवांस बुकिंग अवधि आगुआ रिजर्वेशन अवधि 120 दिन रु 60 दिन को कमा जायछि। तेबे देखंतु आगुआ रिजर्वेशन अवधि 120 दिन रु वर्तमान 60 दिन को कमी दिया जायछि जोंटा कि मध्य गोटे बड़ परिवर्तन। तेबे शुल्क वृद्धि टिकेट बातिल परिवर्तन एवं तत्काल बुकिंग संपर्कित शुल्क रे वृद्धि होई पारे। तत्काल टिकेट पाई आधार जांच डायनामिक प्राइसिंग एवं नुआ समयसूची लागू हेब। एबे आसंतु जानिबा एलपीजी सिलिंडर मूल्य रे परिवर्तन जोंटा कि आपण माने एलपीजी सिलिंडर नाम रे जानिचंती। प्रति मासर प्रथम तारिख रे तैल कंपनी गुड़िक एलपीजी सिलिंडर मूल्य समीक्षा करिथांती। मे 1 2025 रे मध्य 14.2 किलोर घरोई सिलिंडर एवं 19 किलोर वाणिज्यिक सिलिंडर मूल्य रे परिवर्तन होई पारे। तेबे आंतर्जातिक तैल मूल्य एवं डॉलर रूपी विनिमय हार आधार में यह मूल्य निर्धारण करा जाय। तेबे एप्रिल 2025 रे सिलिंडर मूल्य रे 50 टंका वृद्धि
ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ମେ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିପାରେ ବା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ତେବେ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ, ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି ସରକାର। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଗତ ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 50 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇସାରିଛି। ତେବେ 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏକୀକରଣ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଏକ ରାଜ୍ୟ ଏକ ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କ RBI ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମେ 1, 2025ରୁ 11ଟି ରାଜ୍ୟରେ 15ଟି ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏକୀକରଣ କରାଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକତ୍ରିତ ଭାବରେ ସେହି ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ମର୍ଜ କରାଯିବ। ଏହା ଫଳରେ RBIର ସଂଖ୍ୟା 43ରୁ 28କୁ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଗୁଜୁରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ନାମ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଏବଂ ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବା। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଛି ଏବଂ ଉତ୍କଳ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁ ରହିଛି, ତେବେ ସେହି ଉତ୍କଳ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କଟିକୁ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ମର୍ଜ କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି ଉତ୍କଳ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖାତା ରହିଛି ତେବେ ସେଇଟାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମର୍ଜ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ ଏବଂ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ସୁଧ ହାରରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନଟି ଆସିଛି 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଯେଉଁ ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ ଉପରେ ସୁଧଟି ଦେଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁଧ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସୁଧ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଭଲ ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସୁଧ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ହିଁ ଦେଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯଦି ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେକୌଣସି ସଂସ୍ଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୁଧ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ସିଏ ହେଉଛି ଏକ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ନାମରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଡାକ ବିଭାଗ। ତେବେ ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ କହିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। 1 ବର୍ଷିଆ, 2 ବର୍ଷିଆ, 3 ବର୍ଷିଆ, 5 ବର୍ଷିଆ, ଏମିତି ଡବଲ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ସ୍କିମ୍ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡବଲ ସ୍କିମ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, 10 ଟଙ୍କା ରଖିଲେ 20 ଟଙ୍କା, 10 ଲକ୍ଷ ରଖିଲେ 20 ଲକ୍ଷ। ଆପଣମାନଙ୍କର KVP ସ୍କିମ୍ ଗୋଟିଏ ଅଛି, କିଷାନ ବିକାଶ ପତ୍ର, ସେଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ ସ୍କିମ୍। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସ୍କିମ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସେଭିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସ୍କିମ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ ମାରି ରଖିପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଛି ମନ୍ଥଲି ଇନକମ୍ ସ୍କିମ୍, ଯେଉଁଟାକି MIS ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯଦି 1,00,000 ଟଙ୍କା 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମାରିଲେ ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 617 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ସୁଧ ମିଳିବ। ତେବେ 5 ମାସ ସରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନେ ମୂଳ ପଇସା ସହିତ ଆପଣମାନେ ସୁଧ ପଇସା ନେଇପାରିବେ, ନଚେତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଆପଣମାନେ ସୁଧ ପଇସାଟିକୁ ନେଇପାରିବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ RBI ଚଳିତ ବର୍ଷ 2 ଥର ରେପୋ ରେଟ୍ ହ୍ରାସ କରିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କ FD ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ଉପରେ ସୁଧ ହ୍ରାସ କରିଛି। ମେ 1, 2025ରୁ ଆହୁରି କେତେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ସୁଧ ହ୍ରାସ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ସାଙ୍ଗକୁ ଋଣର ସୁଧ ହାରରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ତେବେ କେତେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ FD ଯୋଜନାରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସୁଧ ହାର ଜାରି ରଖିପାରେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟୁଜ୍, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଆରମ୍ଭରେ କିଛି ନା କିଛି ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ।